नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी औ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जून मास 1 तारिख 2026 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी कईंत छक आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक भोला शंकर पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी देउल चुआ निमापड़ा चौद्वार कटक रे। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी कदमपाल धर्मशाला जाजपुर। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी गजराजपुर देवीदल जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी रतागड़ बारंग कटक रे। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जगन्नाथपुर सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पल्ली छक बरीमुंड गपपुरी। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी फुंदाल नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक रावण। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आग्राहाट चौद्वार कटक रे। आजिर नाटक बऊ। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी महुखंड गरडा मेलन पड़िया खोर्धा। आजिर नाटक कला कान्हू से जशोदा कले। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सारकोली यात्रा पड़िया बाली आठगड़ कटक। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी तरत हाट पड़िया असुरेश्वर कटक। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी मेहेंदीपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी सुकल सत्यवादी पुरी। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी शिवा छक बरुआ जाजपुर टाउन। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी महावीर नगर छत्रपुर गंजाम रे। आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी नहुलिया राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तोते। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी कलेज छक निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी खेलार निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कंदरपुर थाना पाख कटक रे। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी ढाउआ गंडरपुर भुवनेश्वर। आजिर नाटक
କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରହରାଜପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିଶୁଳିଆ ବାଗଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଫିରିଙ୍ଗିଆ କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖେଦ୍ରପୁର ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆ ଅନ୍ତରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବିଲାସୁଣୀ ନିଆଳି କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିରିଡ଼ି ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଳସିଆ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୂଳଡିହା ଭେଲୋରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଉରି ପ୍ରୀତିପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଠକି ଦେଲା ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା। ମୁହାବଳା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର 22/6/2026 ସୋମବାର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କୁଆଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଗଣ୍ଡରପୁର ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ବେଣାଗଡ଼ିଆ ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 18/6/2026 ଗୁରୁବାର। ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଗଲେଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ବାଲିଅନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର 24/6/2026 ବୁଧବାର। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଅପ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।
से पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।